What the f... Nah! Work. Day 1 slept. Day 2 slept. Day 3 fired. I don't know. Pitam se zašto. Oh my god, ovo je zapravo. Backrooms. Svi znamo što je backrooms, tako. O ne, ugasio sam. O ne, sad blinkajući. Aj bok, ja bješam. Kroz vrata pli. Backrooms. Znamo što je backrooms svi. Ajme što na ovom raditi. I da. Ok, što ja sam sad skipao pola mape. Šta je uopće tamo iza bilo? Bilo je glasno, ali... One eternity later. Uglavnom, ako stvarno ne znate što je backrooms, to je ovo. Ogromni labirint praktički. Okay. What? Hello. They're not getting to that until after the presentation. What? Be on caution. Okay. Okay. Has the vertical expansion been improved yet? Oh sh... Oh no, okay, oops, oh, oops, kako se to desilo? Uglavnom, nisi ništa vidio, tako. Sad mislim. Ovo me inače nitko ne umire. Jel tako? Da vidim. Nisam. Oh. Jesu. What the... Level 37, u drugim riječima pull, i sad se ne mogu vratiti koji. Ok. Uglavnom, prolaz može. Ok, ovo da je prvi duža. Yes. Yes. Oh my. Da se razbije. Vrata. Da niko postoji makori za ovo. To golf. Vodi. Nije, ne izgleda. Ne izgleda ko golf. Sad tu. Mogu izvući. Golf. Izvan vode. Znači je nabez. I onako je vjerojatno u vode. Tu definitivno. Ne. Što? Ovo je trippy. Ok, vidim vrat. Oh my god, moje sve. Moje uši od ove glasne. Još malo. Da me nešto prati. Ok, tamo je samo 10. To je glas.
bro, okej. Sam došao. Možda se budem trebao vratiti zato što ne vidim apsolutno ništa što mogu ovdje napraviti. Stolica! Okej. Mogu razbiti stolicu, ne mogu. Mogu razbiti nešto sa stolicu osim svoje glave. Možda obratno ako me nešto napravi. Da nešto šeta. Dolazi bliže. Mislim da vidim. Oh, what the f... Na! Ne možeš ovo vidjeti. What the... Na! Okej, bok. Krenkaj 90, krenkaj 90! Bježi! Ne može proći kroz vrata. Na! Oh, hell man. Na, come here, dođi vam. What's up now? What's up? Man, I got the shotgun. Cijeli tak uzima. What? Ovdje me vratilo skroz. Na... Okej. Jesi ti to živ? Evo, pridrži ovo. Bye. Fuck, ovo je lepo. What? Našao sam tajni level. I'm sorry. Show us the 90s! Dude, you want to see some 90s, dude? Kod mene. Okej, mislim da je to dobro. Šta je sad? Kako ćeš ti ubiti? O ne, ja ću sam sebe ubiti. Najveća opasnost ovdje sam ja, sebi i tebi. Odne. Ušao ovo, tako sam mislio. Sad ćeš proći, okej, malo me nađe. Uglavnom, ovo je isto ko normalan backrooms. Otprilike isto ko normalan backrooms. Da nisam odavde došao. 360 no scope. Na ništa. Wait a second, ja sam ovdje. Ja ozbiljno vratio. Na. Vratno tamo natrag gore. Vratno. O, da, moram sve ispočetak. O. Mislim da sam zapalio backrooms.
slika za thumbnail. Yeah! Kog ćeš ti napadat, a? Ti back. What the f... Okay. Ne vidi, dio krov. Trese se! Nije mrtav! To je skoro mene pogodilo. Sad mrtava. Nije mrtav i dalje se trese! Kamo mi se ne radi mi ovo. Treba mi video 10 minuta. Otvori se. Vidi. Super tajna organizacija. Koji vrata ne radi. A vidi, vrata radi. Okej. Što je ovo? Ovo je map of... Substa. Map of the back. A ovo od kad je backroom zima. A ovo kad je imam veliku rupu se. No što? Ti isto. Hello. Riječ od sad. I ti isto kroz. Ovo, secret lore. Enter password. Forgot password. Enter new password. Password cannot be saved. Okay, buddy. Incorrect. Okay. Super buttoning buttoner. Ko se pomico, sad čuo sam nešto. Super buttoning button. How to use. Ok, slučajno sam 2. Work. Day 1 slept. Day 2 slept. Day 3 fired. I don't know. Pitam se zašto. Day 4 made this virtual desktop spawnable. Ok, super button i button. Not open game you're on. Aww. Ja bi igrao super button i buttoner. Oh well. Chicken. Što imamo ovdje? Zašto gasim svjetla? Bitch. Aha, sad sam se vratio na početak. Ma još ovo. Dosta mi više svjetla. Sada ima, ako ću ih gasit. Ne mogu ih gasit ako su ugašati. Ok, da vidimo. Čudovišta. 2 seconds later. Ok, ja mislim da je to to. What the f... What? Ja, nema više ništa. Alright, imam nove stvari koje će biti fora. Pročišćam malo mapu. Demo. Čekaj. Imam prvo pipe bomb. To smo pročišćali. Onda imam KD. Nemoj biti deču. Oh my. Opet sam prošao kroz... Novi. Da. Coach! Aha, eto. Ajmo, di sam stao. Ok. Testirali smo mi. Ok, ovo ćemo čuvat za zadnje. Imamo. Osim dalje. Osim njega. Saznali smo da je to loše. No way da je živ. Ok, živ je. Kako je liči? Mamo odsečen. Ček, to ću staviti na tebe. Ok, nemoj freak out. Yeah, no way.
way da je to tanko. No way, what? Opet sam prošao kroz i, okej. Zašto to gori, pitam se. Bro, odakle me vidio? Imamo još dvije stvari testirati, oba dvije će razbit moju cijelu igricu, tako da... Mogu prati sa nuklearnom bombom ako ne prođem kroz goddamn... Ok, imam nove stvari. Za totalno ne uništiti ovu igricu. Ok. Možeš... Ok, uglavnom, sam me ne može ubiti. Da mogu Samo mogu testirati svoje stvari u miru. Kao prvo imamo freaking meteor. Što malo ću se odati... fuck, Magnus, dođu be. Moje slušalice su umrle, ali amo sad vidjeti da ćeš ti umrijet. Trebao bi umrijet zato što... Yeah. No way da si to tanko, what? I to je zapravo crazy. Sljedeće imamo freaking lane. Ej, to si morao tankat, ali to je like, what the fuck? Ok, piu. Moj PC će otići u puku. Sljedeće što ćemo probati je... I don't know. Crna rupa, fuck it. Znači da ovo treba rast. Lako, ako trebalo. Što da je nahrana? Dio. Evo ga, već ga je usisalo. Ček, nahranit ću crnu. Ja to razdobim. Znači razdobim. Oh my god, ovo je zapravo... Ode sve. Moj kompjuter i backup. Oh my PC! Ovo još... Pa sam u 2 FP. Ja. Nije preživio. Pitam se zašto. To je bilo jako dobro pitanje da nisam bacio nuklearnu bombu.